এই মুহূর্তে জনাই আছো এটা পথ দুর্ঘটনার খবর। শ্রীরামপুরত আলু ভর্তি ট্রাক পথ দুর্ঘটনাত পতিত। জনাই আছো সবিশেষ গোসাইগাঁও মহকুমাৰ শিমলতাপু আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত হাৰাপুতত আলু ভৰ্তি ট্ৰাক এখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰে। উল্লেখ্য যে UP 3080 1717 নম্বৰ আলু ভৰ্তি ট্ৰাক এখনে পশ্চিমৰ পৰা আহি থাকোঁতে হাৰাপুতা মিছনত থকা টাৰ্ণিঙত আন এখন ট্ৰাকে হঠাতে টাৰ্ণিং লয়। ফলত UP 3080 1717 নম্বৰ ট্ৰাকখনে আনখন ট্ৰাক বচাবলৈ যাওঁতে আলুসহ বাগৰি পৰে। আলু ভৰ্তি ট্ৰাকখন ফাৰাক্কাবাদৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ আছিল। উল্লেখ্য যে দুয়োখন ট্ৰাকৰ কোনো ব্যক্তি হতাহত হোৱাৰ বাতৰি অহা নাই। और एक कंटेनर गाड़ी थी UP 14 गाजियाबाद नंबर, वो गाड़ी यहाँ पे घुमा रहा था और हमारी गाड़ी आधी आगे निकल चुकी थी और वो देखा नहीं पीछे से कि गाड़ी कोई आ रही नहीं आ रही है, वो गाड़ी बढ़ा दिया। मेरा आधी जब गाड़ी पार हो गया तो आधा गाड़ी पे ठोकर लगा और गाड़ी मेरा पलट गया। तो इधर भागते तो इधर यहाँ पे टोटो खड़ा था, तो यहाँ पे सीधी रखे तो गाड़ी पलट गई। आपका गाड़ी में क्या था? आलू आलू था। कहाँ से आ रहा था? हम आ रहे थे UP फरक्काबाद से, कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। आओ अभी आपका ड्राइवर का जो एंडी में कुछ नहीं हुआ? नहीं, बच गया फिलहाल। अच्छा, सब कुछ अच्छा है। सब अच्छा है। ठीक है।